Svake godine mediji i YouTube klipovi nam prezentuju nova proročanstva takozvanih proroka. U klipu Nostradamusu sam objasnio sve o njegovim takozvanim predviđanjima kao i o manipulisanju njegovih pisanja. Pogledajte taj klip ukoliko niste. A sada ćemo da pričamo o osobi koja po popularnosti stoji rame uz rame sa Nostradamusom. Često je zovu i balkanski Nostradamus. Danas ćemo da pričamo o Baba Vangi. Šta je rekla za 2019. godinu i da li su sva ova takozvana predviđanja zaista njena i da li su zaista istinita? Šta je ona stvarno govorila? Probat ćemo saznati. Da bismo došli do nekog odgovora, moramo da prvo vidimo koja su to navodna predviđanja koja se vezuju za nju, ali da vidimo koje se priče iz njenog života svuda vrte. Vanga ili Vangelija Pandeva Dimitrova je bila bugarski mistik, vidovnjak i travar. Skoro ceo svoj život je provela u oblasti Rupite. Njeni pratioci su verovali da ona sadrži paranormalne sposobnosti. Vanga je tvrdila da njene izvanredne sposobnosti imaju veze sa prisustvom nevidljivih bića, ali nije mogla jasno da objasni njihovo poreklo. Rekla je da su joj ta stvorenja dala informacije o ljudima koje im ona nije mogla preneti, jer distanca i vreme nisu bili važni. Prema Vangi, život svih koji su stajali pred njom videla je kao film, od rođenja do smrti, ali promjena života koji je već napisan kod osobe je bila izvan njene moći. Ukoliko dalje po internetu pretražimo informacije, vidjet ćemo da je ona pokušavala i da iskaže budućnost tek rođene dece ili dece koja tek treba da se rode. Također tvrdila je da je pričala sa ljudima koji su umrli pre više stotina godina. Vanga je govorila o budućnosti, ali nije voljela mnogo o tome pričati. Po njenim rečima, za 200 godina čovjek će uspostaviti kontakt sa braćom po umu, koji se nalaze u drugim svetovima. Također je rekla da mnogi vanzemaljci žive na zemlji već godinama. Oni su došli sa druge planete i njihov jezik se zove Vanfim. I to je treća planeta od Zemlje. Pratioci Vange veruju da je znala tačan datum svoje smrti, a ubrzo pre toga rekla da će 10-godišnja slepa devojčica iz Francuske naslediti njen dar i da će ljudi uskoro čuti za nju. Tu njena navodna predviđanja ne prestaju. Prvo ćemo da vidimo koja su sve njena predviđanja i šta je rekla za 2019. godinu, a zatim prelazimo da vidimo da li je ovo sve istina. Hladne regije će postati tople i vulkani će se probuditi. Ogroman talas će preplaviti veliku obalu koja je nastanjena ljudima i gradovima i sve će nestati ispod vode. Sve će se topiti kao led. Američka dva brata će pasti nakon što ih napadnu dve metalne ptice. Vukovi će zavijati u žbunju i nevina krv će poteći. Ono je vidjelo posadu kako umire u teškim mukama, dok nekoliko dana internacionalne posade pokušavaju da izvuku plovilo iz dubine okeana. Vanga je navodno i predvidjela da će 44. predsjednik Sjedinjenih država biti Afroamerikanac, međutim, rekla je još nešto oko ovoga, ali to ću spomenuti na kraju. Ona je imala predviđanja sve do čak 5079. godine. Rekla je da će 2079. godine biti pobeđena bolest brzog starenja. 2111. godine ljudi postaju živi roboti. 2164. životinje postaju poluljudi. 2167. nova religija. Tu nestaje. 2183. godine kolonija na Marsu postaje nuklearna sila i traži nezavisnost od Zemlje. 2196. godine dolazi do kompletnog mešanja Azijata i Evropljana. 2221. u potrazi za vanzemaljskim životom čovječanstvo poznaje nešto zastrašujuće. 4509. godine ljudi poznaju Boga. Dostigli smo toliko visok razvoj. 4599. godine ljudi postaju besmrtni. 5076. godine pronalazi se granica univerzuma za koju niko ne zna. 5078. godine dolazi do odluke da se pređe granica univerzuma, iako je 40% populacije protiv te odluke. 5079. godina kraj sveta. Oko Baba Vange je rođeno mnogo više teorija nego kod samog Nostradamusa, i to zastrašujućih teorija. Dionisije Svešnikov je rekao da Baba Vanga nikada nije imala ništa zajedničko sa Bogom, a njena predviđanja nisu imala ništa zajedničko sa božanskim otkrovenjima.
On kao potvrdu svojih reči našao je u knjizi Kasimire Stojanove, Vangine bratanice, koja je objavljena pod naslovom Istina o Vangi, u kojima stoji da se ona nalazila u neposrednom kontaktu sa demonima. Sjećam se dana kada sam napunila 16 godina, sjećam ga se po tome šta je posle večera u našoj kući u Petriću Vanga iznenada počela da govori, obraćajući se meni. To više nije bila ona. Čula sam glas sasvim drugog čoveka. Stalno svakog trenutka si pod našim budnim okom. Potom je ispričala šta sam radila u toku čitavog dana. Ostala sam bez reči. Kasnije sam pitala tetku zašto je ona sve to meni ispričala. Vanga se začudila, ništa ti nisam pričala, međutim, kada sam ponovila sve što sam od nje čula, ona je tiho izgovorila, to nisam bila ja, to su drugi, koji se nalaze pored mene. Jedna ja zovem male sile, oni su mi ispričali šta si radila u toku dana, ali postoji velike sile. Kada oni počnu da pričaju sa mnom, odnosno preko mene, ja gubim dosta energije, loše mi je, nakon toga sam dugo utučena. Zbog ovoga autor knjige smatra da otkrovenja Vange nisu ništa drugo do opsednutosti demonima, jer kako kaže posle kontakta sa anđelima, svakako ne može da se pojavi utučenost. Često kažu da bi ona padala u nesvest te bi izgovarala nepovezane reči, a njen glas bi postao drugačiji, veoma jači, kao da se neki drugi razum useljava u nju koji je saopštavao sudbonosne događaje. Ona ga je nazivala velika sila ili veliki duh. Na kraju smatra se da su Baba Vangina predviđenja do sada imala tačnost od 85%. Međutim, šta ako vam kažem da skoro ništa od ovoga nije istina? Što se tiče Nostradamusa, on je čak i pisao svoja predviđanja u Katrenima, međutim, ljudi su vadili njegove reči iz konteksta i upoređivali ih sa nekim događajima koji su se dogodili, te su govorili to je to, pogodio je, iako te reči možete uporediti sa još 100 drugih događaja. Također skoro sva predviđanja koja vidimo na internetu Nostradamus nije nikada napisao. Jedino što je sigurno napisao jeste da će 1999. godine doći do kraja sveta. Međutim, očigledno to se nije desilo. Zatim su ovi što zarađuju na njemu knjigama i u tabloidima pomerali te datume i nikada ništa nisu pogodili. A sada zamislite ako su mogli manipulisati sa Nostradamusovim spisima te ih izmišljati, šta su nam mogli sa Baba Vangom. Bila je slepa i pričala je bugarski. I sve ono što vidite na internetu nikada nije napisala, niti je to ikada snimljeno. Sva ova moderna predviđanja što vidite su izmišljotine. Sva ova predviđanja su nastala nakon što su se ti događaji već dogodili i onda su pripisivani Baba Vangi i Nostradamusu. Zatim će njihovi pratioci reći da su oni proroci koji šifrovano pišu, međutim, to onda nisu proročanstva, kad ih možeš tumačiti kako hoćeš, ona se pišu jasno. A sada da sumiramo. Baba Vanga je bila slepi bugarski travar, te je stekla reputaciju iscelitelja i vidovnjaka. Nije mogla da piše i njena proročanstva su zapisivali ljudi koji su je slušali i naravno pisali su na bugarskom jeziku. Ovo zaista olakšava ljudima da joj pripisuju razne stvari koje ona nikada nije izgovorila. Malo sam pretražio i najviše njenih navodnih predviđanja su izašla 2010. godine, a tabloidi koji su ih izjavili naravno nisu dali izvore, te su pisali kako je predvidjela nastanak ISIS-a, te da će Evropa biti očišćena i do 2016. godine više niko neće živjeti u njoj. Znači sve ono što se već dešavalo, tabloidi su ubacili pod njena proročanstva. Također pisali su kako je predvidjela Treći svjetski rat koji će trajati od 2010. do 2014. godine. Opet ništa, tako da je veoma moguće da ona uopšte nije govorila o tome, a i imam dokaze. 2010. godine kada su njena takozvana proročanstva postala svuda rasprostranjena, jedni bugarski novinari otišli su u njeno selo kako bi intervjuisali njene komšije. Ceo intervju je na bugarskom, ali uspjećemo prevesti nekoliko najvažnijih stavki. Sam naziv kaže Baba Vanga nije nikada predviđala kraj sveta. Kada su pitali Bojku Kostadinovu, ona je inače bila komšenica i Vangina prijateljica više od 50 godina, o njenim predviđanjima, o ratovima i kraju sveta, ona je rekla sljedeće. Kakav rat? Vanga nikada nije dala tako predviđanje. Neko izmišlja ta predviđanja, a onda ih ostali ponavljaju, te ljudi postaju stresni zbog njih. Oni spekulišu njeno ime jer svi veruju onome što ona kaže. Zatim se priključuje druga komšenica. Ona je gledala u prošlost i budućnost, ali proročanstva o Trećem svjetskom ratu nisam nikada čula od nje. Zatim dodaju, proročanstva o napadu na kule bliznakinje, o podmornici Kursk i Obami također nisu istinita. Ovo je sve pisano nakon njene smrti. Ovdje imate ceo intervju pa probajte prevesti. Što se tiče one teorije o demonima i to izgleda pada u vodu. Komšinice kažu da je bila teška hrišćanka i da je živjela po Bibliji, također iz Biblije i davala savjete. Intervjuisali su i Petra Bakova, koji je često pričao sa njom o svetu i on kaže da nikada nije pričala o Trećem svjetskom ratu.
Pitao sam je, ali ona mi je uvijek govorila: ne boj se sine moj, nemamo se čega plašiti, neće biti trećeg svjetskog rata, život izvan materije koju ne možemo vidjeti neće dozvoliti uništenje zemlje. Mi smo produkt inteligencije iznad ovog svijeta. Petar je smatrao da priča o Bogu. Kako je još dodala, nijedna majka neće ubiti svoje dete. Ovo ne samo da je dokaz da nije proricala svjetska dešavanja, već i da nije bila zainteresovana za to. Sličnu situaciju imamo i sa Nostradamusom. Bio je pismen tako da imamo njegove stvarne spise, ali on je napravio toliko zagonetne najave da od njih možete interpretirati milion različitih značenja. Sada kažu da će 2019. godine doći do atentata na Putina, Trump će oboleti od misteriozne bolesti i patit će od moždanih poremećaja, pa ekonomski krah, bla bla bla, svake godine isto. A pogledajte predviđanja od pre 5 godina recimo, niti Nostradamus, niti Baba Vanga spominju Trumpa, međutim, sada non stop. Samo povezujte i pratite priče. Govorili su kako je rekla da će Obama postati predsjednik, ali će biti posljednji predsjednik Sjedinjenih država. Gle čuda, nije, došao je Trump. Sada je on glavna tema ovih navodnih proročanstava, sve samo da bi se prodao tiraž. Zatim se pozivaju na to da su Nostradamus i Baba Vanga predvidjeli kule bliznakinje, međutim i tu sam našao pravi izvor. Neil Marshall sa Brock univerziteta je napisao ovo u svom eseju o Nostradamusu 1997. godine. Treći svjetski rat će početi kada veliki grad bude goreo. Ovo je napisao kako bi dokazao da izmišljeno proročanstvo može lako da se pripiše poznatim prorocima i kako ovakve rečenice mogu da se povežu sa milion drugih događaja. Ljudi su ovo zaista počeli da pripisuju i modifikuju, te su u oba slučaja dodali metalne ptice. Stoga ostaje pitanje, da li je zaista posjedovala nekakav dar? Gledao sam snimke kada je na stotine ljudi dolazio po pomoć i u nekim stvarima zaista pogađala neke detalje iz njihovog života, ali je izvlačila odgovore od njih, te imala duboku percepciju pomoću koje je sklapala priču iz njihovog života, tako da odaje utisak da je bila visoko inteligentna. Ljudi su govorili da im je zaista pomagala i da je bila veliki moralista. Da li je imala dara u tome ne znamo, ali recimo njene komšinice kažu da je zaista predvidjela svoju smrt. Sve u svemu ne možemo znati, ali možemo znati da sva ova njena predviđanja ne dolaze od nje i nisu istinita. I ljudi izmišljaju, nazivaju je prorokom, iako ona sebe tako nikada nije zvala. Upravo zbog ovih lažnih vesti ne možemo znati pravu istinu. Uprkos ovom saznanju, mnogi će i dalje izmišljati nova predviđanja Baba Vange i Nostradamusa, te će ih nazivati prorocima. Ali eto, bitno da vi sada znate pravu istinu. Možda je nekim svojim darom pomogla nekim ljudima, ali buduće događanja nikada nije izrekla. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video. Ukoliko vam se svidio klip, ostavite like ili subscribe u znak podrške. Također mnogo bi mi značilo ukoliko biste me zapratili na društvenim mrežama. Svi linkovi su u opisu klipa. Također, čitajte komentare jer ću ostaviti još nekoliko informacija vezanih za ovu temu. A sada odoh malo da odmorim jer zaista treba mnogo vremena da se istraži i napravi ovakav klip. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!